martangiang mahita. Dame ni debata na sumurung siyan sa luhut na roha. Ima mangaramoti hati-hati dohot pikiran munabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Akamang do diamakin nami sudin na hinaholongan. Tabuka mahatan ni debata jamita di pesta tasadarion. Ima pesta kotilon. Na tersurat di buku ni panurirang Nehemia. Bidusada ayat sada 110 sada. Nehemia sada ayat sada 110 sada songonoma didok hatan itu kata. Omma akajamita sian si Nehemia anak ni si Hakilia masado di bulan si Pahasia pa 20 tahun tongon au di hutasusan di bagasan Jabu ni Rajai. Jadi Roma si Hanani sada sian hanggiku rabdo deba bawa sian Judah gabe hupauso tu nasida pangalahu ni halak Jahudi aka namalua aka nateba sian halak natarbuang dohot pangalahu ni Jerusalem dungini na nasida matuau pasi-pasi ni jolma akan tinggal sian halak natarbuang marpardangola godang nasida diluati jala haurahon ay nunga marbungbungan akaparik ni Jerusalem jala pitu harbangan na nunga ditutung dohot api. Jadi duku bege baritai udul maau laos tumatangis margudo pongau pola nania lelengna. Jadi marpuasa au dohot martangiang diadopan ni bohi ni debata na di surgo nikuma iya le jahuba debata na di surgo hodo debata na tibul jalan na sokal na toktong marningot padan dogot asini roha tu halak na makaholongi ibana jalan na mangaradoti akka tonana. Saya patinggil mapinggolmu jala patonggor matam tu mangihot tangyang ni naposomon. Na hutang yakon waing diadupan mi borngin dohotarian mangodihon halak Israel. Akan naposomi hut au manopoti aka dosa ni halak Israel. Akan nahubahe kami dopako nang au nang pinoparni damang nunga mardusa kami. Tung na marroha mago si tutu kami marpangulaw dopako ala sohuradoti kami tona aturan dohot uhum akka natino na hommu tu si Musa naposom. Alay say ingot mahata tino na hommu tu si Musa naposom. Uju nani dokmu molo ditutuk kamu mardosa pasirahokku mahamu tutonga-tonga niaka bangso alai molo mulak rohamu na tuau jala diradoti dohot diulah kamu akka tonakku nang tu surah naung abolong hamu sahat rodi ujung di langit sai papungokku dohamu siani jala hamu buanokku tu inganan naung hupilit bahen inganan neguarku akan aposom do nasida tongon jala bangsom naung pinaluami marhite-hite hagogoon godang dohot marhite tangamu na gogo sahali iya le Tuhan sai patinggil mapinggolmu tu mangihot tangyang ni naposom dohot tangyang ni naposom akan na lomoroha mar habiaran tuguarmu sai manupak maho lilakka ni akan naposom sadarion asa jupangan asini roha au diadopan ni rajai ai si tahu anggur ni rajai doau ima sahatna akamang do dia makena nami hurian itu hata ganuk do hita marhato poton hagogoon
ni tangiang huangso ni tangiang dingolu ni akan aporsia. Ayo jodoh masa akan hal-hal luar biasa. Masa di luar dugaata. Masa di luar ni kemampuata. Alani tangiang. Alani dosa sitongna ubahen di parbu di tangiang di tonga-tonga di ngulutan na luar biasa. Alani doa tidak mampu mengulangi waktu. Tetapi mampu membuka kesempatan baru. Berekamu maka mangakai nagaguguni tangiang ni anggo partikiani sasitong na mardalan doi mana secara linier. Siap atau tidak siap dia jalan terus. Mulu salah kita. Bisa memang waktu itu melewati kita. Tetapi karena doa bisa Tuhan membuka kesempatan baru. Alan tidak ngadong partikian membuat kita gabe apatis. Membuat kita gabe suporsia. Alan tidak kamang do dia mau kainanami. Di mana ada doa di situ juga ada jawaban. Dan di mana ada Tuhan di situ ada jalan keluar. Ima hinarikot dohot sinagogo huaso ni tangiang di tonga-tonga nguluta. Di mana ada doa, di situ pasti ada jawaban. Tidak ada doa yang tidak pernah dijawab oleh Tuhan. Di mana ada Tuhan, di situ pasti ada jalan keluar. Alai tutu ingoto tado tangiang namar parbuai ima tangiang nahina burjuhon. Doa bukan seperti suglam. Doa dan gabe songon namar pabaliko tanga kita. Tetapi doa harus diimbangi dan dibarengi dengan usaha. Unang marobas-obas martangiang. Unang martiki alai martangiang naso marpasohotan di tengah-tengah nguluka. Alanido benarong padoha maro jangan jadikan doa seperti obat yang hanya digunakan ketika kita sakit. Tetapi jadikanlah doa seperti oksigen yang selalu kita gunakan setiap keadaan. Jadi kamang ngakainang adong doa halak namar tangiang tutu songon namakan obat. Ketika kita bergumul, ketika kita menghadapi tantangan, kita berdoa. Tetapi kita lepas, selamat, lupa kita. Alai anggota yang isasitong na tama merupakan oksigen kehidupan yang tidak bisa terpisah dari hidup kita masing-masing dan apapun yang kita hadapi. Sukacita, duka cita, ikut terus kita di bagasan tangiang. Akamang, akainang, kurian itu kata, sada halna menyedihkan. Mabalungun rohani toro bangsa Israel lumobi masih Nehemia ibak kehancuran di Yerusalem karena Yerusalem adalah kota yang sangat diagungkan mereka karena Yerusalem adalah pusat peribadatan. Di Sido di Pauli si Salomo bagas joro ni debata inganan parsobaon pamujian ni debata. Napa dua di sido pusat politik, di sido dibangun istana pemerintahan secara politik. Alani nuaing hancur mah. Ngasih gabe suding ngambar bunga be. Oh mama bailungun rohan nihala Israel. Lumobima panurirang Nehemia. Ainung ngasih gabe suding. Alebering makamanga kainang. Luar biasa perhatian di panurirang Nehemia.
Sasitong na ibana sonang do. Di istana ni rajai. Nangadong nahurang di bana. Ajuru minum ni rajai do ibana. Alay nakpe pamatang na. Todina di istana alay anggotot di ni ibana. Rohani ibana. Tu Jerusalem do. Tu hahanggina. Tu ibotona. Tu keluargana na menderita itu. Pikiran doh perhatian ni ibana. Dan gabi holan menikmati hasunangan ni ibana. Dung sahat barita itu si Nehemia. Ido mabay ni ibana. Margudopong ay au panakin. Jadi duku bege baritai. Hudul maaulas tumatangis. Margudopong au pola nani aleleng na jala marpuasa au dohot martangiang. Diadopan di bohi di debata na disupui. Ketika ku dengar berita itu. Duduklah aku menangis. Dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa kehadirat Allah semesta langit. Luar biasa kamang. Hakolomon ni si Nehemia mamereng kutanay. Mamereng barita ni bagas joroy. Alani dung diboto ibana martangian ibana. Marpuasa ibana. Beberapa hari. Pahibulhon rohani ibana. Manangyakon huta hagudangan ni ibana. Manangyakon bagas joro. Inganan ni ibana na terdiri. Inganan ni ibana na malua. Inganan ni ibana marbagas. Hancur sudi. Alay martangian ibana. Di kesedihan dohot dilungun di rohani bana alai dang dioloh di bana kabel larut di bana alai tubuh marohani bana lau melibatkan Tuhan pada hoton debata di persoalan nani adopan di bana dak kapikiran di bana be sian gogo di bana alani ko parsidoho ma debata ido ubay martangiang ibana marpuasa ibana debata ado di pangasakon ibana di pojok dulungun ni rohani ibana di pertangison ibana akamang akenang kurian itu kata sudedo kita nakina kolonganon anggo akahamolon tantangan parukilon iko bonusot tadoi iko nadopat tadoi mungkin sahana tumatangis bahkan dakolat tumatangis behita alani hamolon tantangan doa kalan nasing na tadopi mungkin hita sebagian ngamar gudopong behita sangat sedih di tonga-tonga ni nguluta di tonga-tonga ni hamolon na tadopi alay taingok makamangda akainang unang pangasahaw gugup unang pangasaho pikiranmu alay martangiang mahala putih martangiang ma haburjukon dohot hapaduton hidup ini selalu ada tantangan akamang kainang manang nadi dia pehita maringanan anggo tantangan na berbagai hal pasti akan kita hadapi. Hidup ini selalu ada tantangan, tetapi yang lebih penting bagaimana sudut pandang kita dalam melihat sebuah tantangan. Molo si Nehemia laki mamerek tantangani pasal hoton diri ni bana martangiang puasa pahibulhon rohani bana tu debata. Apakah kita melihat sebuah tantangan merupakan hambatan? Didi bahalak akamang akenang. Tantangan paru kilon adalah merupakan suatu hambatan. Akau mahalak nawui apatis. Medili. Atau justru sebuah kesempatan. Alai molo tabering dosa sitong na tantangan paru kilo ini merupakan suatu kesempatan pasti kita akan memiliki kekuatan daya juang yang luar biasa di tengah-tengah kita. Apakah kita marah-marah dan menyerah atau justru malah berjuang dan keluar menjadi pemenang? Semua itu pilihan kita.
Dan apakah kita itulah, dan apa pilihan kita, itulah yang menentukan hidup kita. Jadi yang buat kahamolonia kamangda, mangna lebih dia mangna tu dia berhita pasti kero ale bohado kita memayang ibadah molo tabereng doi gabe peluang semangat doi ale molo tabereng doi tantangan kita akan pasti marah-marah marukil duduk di tengah-tengah yang lutang. Selama perjalanan hidup sangat mungkin kita menghadapi banyak hal, tantangan dan pergumulan, kesusahan dan kesulitan. Kalau kita mampu mengelolanya menjadi peluang dan kesempatan, keberhasilan dan pencapaianlah yang kita nikmati. Mulu mampu kita mengelola, maberengi martang yang senasa roha doho gogota alai gabe pasu-pasu haguguun di tengah-tengah yang luta. Keberhasilan dan pencapaian yang akan menjadi kita nikmati. Teruslah bertumbuh dalam semangat dan dalam diri kita, dan tampillah sebagai pemenang di tengah-tengah yang luta. Alani buhado kita mamerengi noai di tengah-tengah ni hamolon akamang akai nang hurian itu kata nakina kolongan di tengah-tengah ni hamolon do tantangan nata adopi paru kilon nata adopi sada do si pangasahonota ima tangyang ala molo martangnya kita dada hulak kita be mengedupi nama saya dakula pikirat tabe alai nunga parsidoho tu kata jalan molo parsidoho tu kata kamang akainang di tengah-tengah di hamaolon ni ingo ma jika Tuhan memimpin hidup kita jalan curam dan berliku pun tak perlu kita takutkan. Mulu ngado bede bata di tengah-tengah ni nguluta alai mulu pikirata mulu guguta kemampuan tata pangasahon tabapudi de bata maul mai bana alai molo talibat katuata homa di julu Tuhan lipudi mau homa hasuhutun uduramu mau jalan curam dan berliku pun kita tidak akan takutkan. Songo panidangyon ni si David di Psalm 20 ayat 4. Nang pemardala nau di rura lingguman ni hamatean. Dakku habiari parmaran ay tukotmu dohot batahimdo mangapulau. Tuhan adalah Allah yang maha kasih. Dalam doa kita meminta kehendak Tuhan, bukan memaksakan kehendak pribadi kita. Akamang akainang molo martangia kita napasahat tu pangiduat tadu kita asa saut lomo ni rohani debata bukan memaksakan kehendak kita karena kehendak Tuhan jauh lebih baik dari kehendak kita. Jangan pernah berhenti berdoa karena doa adalah senjata orang beriman. Jangan pernah meremehkan kuasa doa karena dengan doa dapat mengubah jalan kehidupan kita. Jangan pernah meremehkan doa karena dengan doa bisa mengubah jalan hidup kita. Teruslah berdoa. Jangan menyerah. Sebab doa orang beriman sangat besar kuasanya. Akamang akainang hurian itu kata nakina kolongan molo didok topik mingguan sadarion ditangihon debatado tangiang ni naposona Tuhan mendengar seruan umatnya hambanya tinggildo pinggol ni debata manangi hutang yang mamanda
Manangi hutang yangmu di holsodo, di pergumulanmu, di hamaolon, di halungunon, di tantangan dan di adupamu nuai. Ala tinggil lo de bata, bahkan di dok hatan itu hatta. Lau paposon rohaminang, paposon rohamamang, bereng ma di Jeremia ono 55 ayat 24. Jeremia, Jesayas ono 55 ayat 24. Ingot mai. Jala masa mahutagan somajou dope nasida nunga mangalusiaw. Makatai dope nasida nunga manangihon. Berek kamu mahatangion kepekaan ni debata. Mamere kita akan akonna. Mamere kita akan aborsia. Jesayas ono 55 ayat 24. Jala masa mahuhut tagan somajou dope nasida nunga mangalusiaw. Dan tajou dope. Alai nunga rautu hata odoi. Maka tayo dope hita nunga manangihon ibana manguluhi sudi pangidwata alaya kamang akainang asa jupang nadidok ni panurang Jesayasi buhama sikap tamartangia alani do mulo au sadiri kamang akainang dang pola mang dia hiraso terjalo rohak kudusi pata mulo martangia kita serong di bagasan di habigi-habigian hera na mengganggu manang na dia pi dogi mang na amin mang na dia pi ibaga saroham manang mulo martangnya kita adong na mabuka ede adong na songonon adong na so alani dosa sitong na mulo martangnya kita tabahibul ma HPP mulo buhi ipamati masuarana unak saya melungu ipamati pe suarana melungu mengganggu do ala di buhado kita asabui ditangihon di matatakan sobat jauh kita berekamu akamang akainang di Jeremia 20 sia rak maju kita mabuka Jeremia 20 sia ayat 12 1 talului ma Jahoba tuataisian nasa rohata Jeremia 20 sia ayat 12 jadi pajojo mau uhut lau hamu matang yang tuau gabe tangi honok kumahamu jala luluam munama au lau jupa kamu molo tung dilului hamu au sian nasa rohamuna sian nasa rohama hita tong matanginya unak kolan ala hasumalan unang songot tang yang ni Parisei, dia matang yang ni Parisei, dihilalai mana kolani mana dong naik tangi hode mata, gudang dohalak songoni matangnya kita secara kolektif alai dipakilala hode mana, molo tangi yang ni nasing tang di tangi hode mata, alai sudi do kita dioloi de mata di tangi hode mata, asal ma sian nasa rohata, usehuma arsakmi. Usehum ma pergumulami sian nasa roham dengan sepenuh hati. Songo dia do gobaran nina sepenuh hati buka hamu mamuse di Jakobus ada. Jakobus ada ayat onom sa'wal. Molo iro nakita gat sumaju nunga manangiho di mana maka tahu do pita nunga mangalusi ibana. Molo talului sian nasa rohata dengan sepenuh hati. Sungguh dia dogo paran ni nasa sepenuh hati Jakobus ada ayat onom 1 alu. Alai di bagasan hapor siya umay mana mangido nang marganggu ni roha. Ay naganggu roha itu dos do itu galubang ni laut. Napi narhutur-hutur jalan napi nalidak-lidak ni alogu. Nang madi barbaga rohani halagi jalon na agia ahasiat Tuhani. Ai halak na mardua roha na gaor doi di saluhut akadalanna. Alanisian nasa roha. Unang mardua roha. Unang ganggu alepos roha. Alusan ni debatado tangyang.
sian nasaroha dinasa pangidua ta dohot tangyang ta ikon pos rohata na duminggan lehonon ni debata di tonga-tonga ni nguluta ido benaido epistel ta sadarion di Jakobus 5 molo taberesian ayat 10 B1 10 namar gogo situ tudo tangyang ni partikoli molo di habut juhon jol mado si Elia sama kodotita gogo do ibana martangyang unang joro udan jaladang ro udan ditanui 3 tahun ono bulan lelengna jol mado ibana songo kita gudang doha legelion si Eliai alai partangyang ibana udang joro udan nena dang ro dungi martangyang mai bana muse dungi mitoroma muse udani yului de bata jadi na parjolo ingotota tinggil lo de bata manangiho tangyang takamang akainang molol talului ibana sian nasa rohata bohado sian nasa rohai hibul rohata pos rohata unang ragu unang bimbang unang tak pertanyakan haguguon ni debata di tengah-tengah ni nguluta napa dua ko Jakobus 4 ayat 7 Jakobus 4 ayat 7 boy do martangiak kita aledang majalo buasa ala salah tangyang ta ayadong do hape tangyang nasala dia matangyang nasalai iro Jakobus 4 ayat 7 na martangyang do kamu nian aledang majalo ala salah tangyang muna ay naing pasua say ono muna doi di bagasan hakisapo muna kita berdoa untuk melampiaskan hawa nafsu kita ambisi kita dang lomo ni rohani de batata pasal alai pangiduatta lomo ni rohatta hisap-hisapta selerata imatang yang nasa Hina dua mahkamah akenang molo didok kata ni debata sadarion ditangihon debatado tangiang ni akan aposona songo dia do tangiang nai tangihon di debata sian nasaroha talului ibana unang mardua roha ala hibul mata pasahat jala unang adong siat tangiang tai na paululu hisapta ala suarani to di ma suarani akka pangidua taima tuturata sadarion akamang akenang marpesta gotilo do hita imam kamoledeho dengan bahasa ni dipata di tonga-tonga ni hamaolo do hita noai ngakamang na marpesta gotilo nona te aku perhadutu doi situasi ekonomi na tadopi noaing nama saya maol situtu maol mangaluliulau mar tiga peherana mandek sude doh takalan nasi HP si sarihonon manosak nuaing songon bangso Israel di pamerengan di Nehemia makita nuaing nunga godang namar bumbungan akan nabocor nunga di tudung api alai di simai bana martangiang akamang akaina ra mahita manang yakum manupahi bangsot ta bangso Indonesia asa builam dinggan lamar gugu pamaretata ang hiya marhita ka usaha na sida builam dinggan ekonomi doh situasi ni bangso tao unang binasa holan na marumutunguti do akalan nasin alay mga lulu jalan keluar ma ay mulo tabering way saya holan lala na masituduan dan maluah kita benon ni alay rap mahita nihan boy manian akan nabisu di bangso duduk bersama memikirkan jalan keluar. Sungunum mata main. Umma juta dalatu. Alai lala masih tudingan. Akamang akenang mauliate ma. Diborak nisi sariono tanwaing las doro hatta manupagi uriau dipasu-pasu tu hatta makamang da kainang tupakta. Napasahat tu uriai. Ra mahita manang yakon akan aposun itu hatta. Asan liat lam uli lam dengan huriau dipasu-pasu tu hatta sudia kana taula aka usahata lumobi akay anak kota di hamaolon na tadupion alay songon si Nehemia mahita
gumudang mahita martangyang akamang akainang. Ito nga to nga ni hamaulon natadu pilmay. Asabuhi lam uli lam dengan anggiat lamboy akan na marbungbungani. Akan na botsori akan na buki sudi anggiat lamboy dam dasip lam dopis ibana. Gabi to ho manyan. Kuria. Gabi sungu payung. Pangalapan di gugu. Gabi to ho may ibana mga puli. Toho may ibana. Parsauran do de bata. Alani donuay taguguhuma martangyang mangidohon tutuhata bagi orang beriman dua bukanlah pilihan tetapi kebutuhan dan pilihan amartangyang mahita jok pabululang lomoro daw alay kebutuhan jadi oksigen napas hidup dan jembatan menuju surga. Jadi dua itu adalah kebutuhan, napas hidup dan jembatan menuju surga. Amin. Martangyang mahita. Tuhan debata amanami. Nama kokop dohot na paluahok kami. Gua dopihami do tutuali Tuhan. Itu ngatongan nih pedalanan ning ulu nami di keluarga nami di akapunguan nami di huriam di bangso nami akahamolon do akaparukilon alai di pasunggulhon hatam dono ngali Tuhan asabui haminiam songon naposom si Nehemia makilalahon akan hacit nabi nolus ni akadongan nami Nabi nulus ni akahahanggi nami. Nabi nulus ni akabangso nami. Asa ditonga-tonga ni akahamawolong. Akabarukilon na manusay ngulu nami. Rap kami martangiang. Mangidokon asinirohan. Ala huboto kami Tuhan tinggil doho. Manangihon tangiang. Dohot jauh-jauh ni akka na porsia. Diho ali di bata amanami. Aos dito nga to nga ni hamolon na binulus namin way ngali Tuhan lumubi masalah ekonomi. Laos isodo kami Tuhan magkamolate hod dengan di basam marhite pesta gotilon nami. Pasu-pasu ma Tuhan. Tupa nami godang manangotiki ima nata parasahat tami magkamolate hod dengan di basam. Gabi pilihan na khusus mayali Tuhan dia dupamu. Jala makirip pamiyali Tuhan. Pasu-pasu ma akan naniulan ni amanami. Inanami ruas ni uriamon. Dia kaulahon nan namaragami. Aka pertiga-tiga. Aka pengusaha. Aka berbisnis. PNS abri. Aka supir. Dohot akalan nasi ngali Tuhan nasuhagwara kami. Asi marohamali Tuhan. Ya otik mananggurang pinadapot kami Tuhan siyan akan nahula kami alay porsia kami Tuhan molo di pasu-pasu hoy tukdoi pakyon nami marmudukon akayanakon manguduti akasekolah nasida manguduti ngulu nami pasu-pasu mayali Tuhan marlibak ganda isudia kapanggul itu ngulu nami pasu-pasu huria mali Tuhan paparhasya kone gabi pati bulhon karajaumu itu ngatungan ngulu nami alay dumubi ma Tuhan hutang yako kami tuh kaya nakon nami sa ilehom mahaburjuon uduk dogot serep ni roha dia kaya nakon nami alay Tuhan dumubi dia kana marsikola anggiat marhiti alay Tuhan hirim roha nami jalon nami aka perubahan aka nauli aka nadengan dayon nami sianaka ulau nasidia tujuluan narion leo matu nasidia habis taran habis sukon parangi aka nadengan pasu-pasu do aka guru pengajari nasida alay Tuhan asa margugu nasida atau pos rohanami Tuhan. Sahat di homang ulu nami, pasu-pasu mahatan, gabi pergugu di hami. Mau lihat di Tuhan. Amin.